دوستانی عزیز بینن امروز صبح سحر هوا خوشرو هوا ملایم ناز شمال نیست باران نیست هوای تازه خوشرو سحر که تیم خیلی هوا خنک بود لیکن حاضر نمیدم چقدر هوا خوشرو ترزک شدم و چکار بار که من مشغول هستم دوستانی عزیز من سحر که خمیر کردم دوتا خمیری نان کردم خمیری بولچکا کردم کمتر سالمون سرش ششتم стирка монда мози буд кардага мехоҳам ки офтоб кунам ва дуюм партияша сартиям нақшаҳода пилисоз кардан ҳастем ҳозир ма шумо нишон медиҳам то чӣ дараҷа хонаҳо тит ана ман хостам дивана простиноша алиш кунам баъд ба ёдам зад ки аввал съёмка кунам ҳамаша нишон дидим баъд ҳамашам хел вай кунем чӣ мегӯянд порядок кунем салмон хобе ман инҷода хамири булочкаҳо уже қариб расидисте ва инҷода бошад хамири нонам қариб расидисте вақте ки хамир мекунӣ хамир расад агар одам хурсанд мешавад дер расад ё ки нарасад одам ғамгин мешавад вақте ки хамир хушрӯ мерасад одама ҳавасаш мебиёд агар ошхонае бинем чӣ хел титупит ман саҳар кади чӣ хел гуфтам хамироя тез кардаму ва гуфтам ки посудаҳои ҳамаша шушта ҷобаҷо кардам монум плитая шӯем ва баъд вай кунам орд мана чӣ хеле ки мебинед дар ҳамин кастрка буд орд тамом шудак мехоҳам бо ина при орд карда оварда инҷода монам ана михел дӯстони азиз сар мекунем кору бору ҷамъугиру шуштана ози аввал стирка офтоб кунам ҳатман ҳама кору бора мешам бо нишон метиҳам дӯстони азиз ана михел имрӯз рӯзи душанбе ҳаста дина рӯзи якшанбе буд барои ҳамин рӯзи шанбе якшанбе выходной кӯдакода гӯё ман сахт уборка намекунам имрӯз бошад ака сахт уборка мекунам ана михел рафтем دوستانی عزیز چه خیلی که میبینید من هم جای порядок کردم تازه کردم پروستینه علیش کردم اینجا در خمیری شوهرم آمدن خوش من این خانه هایم پلیساز کردم لباس آفتاب کردم همشه من اینجا پروستینه استیرکا ماندم وچرادا اینجا خودم ماندم که گرم شود و اینجا در باشد خمیری нон 4 дона кардам басе 4 донаш гӯем барои он ки бисёр кунам вообще намеистад вай чӣ мегӯяд намеистад не камераи ман дачо када меистад бисёр ҳеч кад намехӯрад барои ҳамин камаш хубтар ҳаст гуфтам ҳол ҳаво гирифтаи гитто ҳол 8 градус берам دوستانی عزیز من خیلی بلوچکای کروگلی کردم راستی که خیلی کردم نشد شوهرم گفتند که من خیلی کلان کنین میشد کلان شود خیلی مایدچه نکنین برای که وای دفعه کرده بودم مایدچه نیم کلان کنین که تو بی همین یک تشا خرید سر کنی گفته بعد وای هم خیلی کروگلی کردم راستی که نمیدونی که چی خیلی کنی وارینی کتی کنم گفتم ایلاب دهنش ریختک با وای خیلی کروگلی کردم درونش شکلات موندم اینش درونش چهار مغز مایویز موندم خیلی главный خمیرش با مزه باشد وای بلوچکایش شید منم خیلی با کودکان میخورم دوستانی عزیز منم بلوچکاهای ما تیار شدن انا میخل کروگلی به یکون فرما گویم به هیچ هم خیلی وایشون کردم درونشون شکلات انداختم میشد خیلی شکلات رو تمام شود گفته برای همین همش دادرم بلوچکا انداختم خمیرش به حد خوش آمدگی هست ببینید چقدر ملایم آمدگی هست وایش خمیرش خوش رو هست من در به حد معقوله راستی که چند برای میگم که سیامکا میکنم همی وایشه رسپتش ایادم میبروید رنگ همی وای عادی هسته خمیرای بلوچکا عادی مثلا شیر و همین روغن و شکر رو هم خیلی چیزا میاندازیشه و حرکت کردن در کار که خمیرش از حدی بعد سخت کردن در کار نیست این دفعه انیمان خمیر کمی سختتر آمدگی هسته لیکن به همین هم سرامنو خمیرش هم خیلی پوشستی هم خیلی خوش رو آمدگی از من درونش میشکنم نشان میتیم تو
мана дӯстони азиз бинен чӣ қадр дарунаш мулоими хушрӯ шоколад дорад. Бинен ин шоколадҳои ман ба фикрам качествоаш хушрӯ нестай чи равғанаш ба фикрам бисёри бадай барои ҳамин хеле шудагӣ астай. Асос булочко хамираш беҳад бамазза шудагӣ астай. Мо аллакай язша чашидем, кӯдако чашидан, шавҳарам гуфтанд бамазза шудагӣ аста. Нана мехе Салмон хобаш сиёвуш ина бина инҷоҳо чӣ кор кардиан дӯстони азиз хонаве Нилуфар машмо чӣ гуфтам тез аккуратно ҳамаро ҷамъ кунед. Дӯстони азиз мана ноноям имрӯз пухта тайёр кардам шона. Анам мехел шудан беҳадам хел бӯи бамазза кардестан ҳамин ноноя бушаю ҳамин мулоими бамазза будан шуда хелм ки ягон помидору намак шакароб боша. Ягон рӯз шакароб кардан дар кор дӯстони азиз. Мехоҳам ҳамин шакароби вай чӣ мегӯям варақи вай фатири бошадам хел бамазза бошад гӯем уже аллакай гӯем сезони кабутию чакаю ҳам хеле чизоне ки чака қимат шудагиаю вақти шакароб лаба чӣ ба маш дара пушум нана пушидум Молодец! Мана Нилуфар комнатаи полностью ҷамъ кардай дӯстони азиз. Бо кани рафтем унҷа равем кани пеш дурст ёвур. Ва инҷа шо сиёвуш полностью ҷамъ кардай чихел ин гувора ки шудай. Вай патигӯи ҷора моняд. Ана куҷода баҷо кардай ин чизора ҳама. Сиёвуш кӯдака метарзони теш астид Нилуфар. Мо хачко кардай ба ман пага хидм бо хушрӯ кардай мемонам ҳамаша. И появзолае ки оварда инҷа монда. Болишта одам бала қади сиёвуш нарасидаё. Рафтем ака ҷогоя ман партам дурои хораве на. Диден дӯстони азиз. Ҷога партам кӯдако Салмон уже хобай. Дӯстони азиз влога ба охир расонем ва дирӯз чӣ гап шуд дина кӯдакои сарушона шуда буд. Баъд вай ако дара пушидим хона гарм истад гуфта плита мондагӣ буд. Якборам ка пақ шудак вай партофтак чӣ мегӯям шаб короче холи чиқ автомат партофтак кӯдакона мемонам ки гап зани автомат партофтак ростика ман хавотир шудам гуфтам ки плита сӯхтай чи дига плита нест мо якта плита дорем тамом. Баъд намо шавҳарам гуфтам ки намонед шо оли монен хунук шавад баъд мемонем шаби кати хоб бурдак ростика шаб ман бедор шудам худам вай накардам дар нагирондам шо гуфтам яки ягонҷо вай шудагӣ набошад бо якбора нашавад дар ними шаб ҳама хоб гуфта гӯем то саҳарам истодан саҳари баъд ҳама хест ва остак мондум шаки не хайрия то чашм нараса нағз истодай кор кардестай хеле аҳвол шуд дина дӯстони азиз. Кадом бобош? Охай бобош ин дафъа кае биёяд нагар бо қанд мебиёранд шумода. Не бобош омаданд. Не наомаданд бобош. Не наомада буданд. Вообще наомаданд имрӯз. Бобои султонаш? Не бобош. Не. Не. Наомаданд. Биён агар мебиёранд ман ҳамҷа мемонам шумода метиём. Бобош пеши мо бошинад хони шумо дошинанд майли шоли бобоша пага телефон мекунем мегӯем ки биёин ҳамҷа шинена. Дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем. Паго субҳи саҳар хеста ино да тухм ҳозиро ино тухми жарине намехӯранд тухми обҷӯшак мехӯранд ман очам да тухми обҷӯш мекардам ба ҳамино вай оқа жарин як хушрӯ намехӯрданд кӯдакҳои не ки мехӯрданд хеле ки хушрӯ намехӯранд то хур кати не обҷӯша бидум ки вай чон хушрӯ мехӯранд барои ҳамин ман ҳозиро обҷӯш мекунам кӯдакота худмо жарини иқа ҳамин болиштои мераси ҳама чиркин мекунишона хай гӯ ҳама да сиёвуш
بابای برفی تموم شد. خی گفت. خی گفت نیلوفر. مان میشکاته بعد بیا با خی گفت. خی نگفتی؟ شعرت نخواندی کسی آورد؟ ها امجا ایستا بگو. نمیگویی؟ شادو غزل خان آن رو رفیقان ما شعر مگویم لگلا شعری نوشه یا با همون که نهایه تدام کنی نوشه گو نوشه نه آخه به که نوشه گفتگی و همه گوش کدگی هن و شعروته تو آنجا من و بین همه خیلی دیدیست من های امجا ترا هم با استرا از بکه او اینه گفته بدی که یا بر و شونکه من میگویم همه و مولادیس میگویم مالش نباشد پگه شعر میخونی با همه کسا مولادیس میگویم امروزش ده خی گو و همه خیلی مجھے شعر میخونیم مالش نباشد همه ده خی گو خی ماما خی ماما دوستانی عزیز لایک موندن رو فراموش نکنین. دوستانی عزیز لایک مونین تا که دیگرها ویدیوهای ما تماشا کنن. خی نباشه پرنده ها شگویم کتی و انشوش شعرشه پرنده ها بیایی پیش ریزه ایمو منتظر شمایه نانهای ریزه ایمو ملدیس اومنیچکا چی با تازبه سالی نو اومد خزه کن تبریک سازه رو نگه کن ها